जड़े मदुआ जदि ईश्वर राज्य प्रवेश करें ईश्वर राज्य जाई पारे नाही यह बाइबल स्पष्ट भाव में कहे। मदुआ माने ईश्वर राज्य प्रवेश जाई पारिबे नाही, प्रवेश करि पारिबे नाही। जदि मदुआ ईश्वर राज्य प्रवेश करि पारु नाही ताले मद बिक्री करुथिबा लोक माने ईश्वर राज्य केमिति प्रवेश करिवे। जे मद पिउची से जदि जाई पारु नाही किंतु जे मद तैयारी करिकी लोक मान को दउची बिक्री करुची से ईश्वर राज्य जीव कि एणु आसु ईश्वर शास्त्रांश मध्यरु ईश्वर पवित्र वाक्यर आमे ध्यान करिबा। कोन कहूची मद घरे मदुआर लाइसेंस तैयारी हुए। मद घरे मदुआर लाइसेंस तैयारी हुए। प्रभुंकर लोक माने आज सरकार अनुजाई प्रत्येक आधार कार्ड पान कार्ड जे समस्त विषय अच्छी ए सब सरकार अनुमति अनुजाई तैयारी होउची। किंतु गुटे मदुआर लाइसेंस का घर तैयार हुए का पाखर तैयार हुए मदुआ मद बिक्री करथिबा घर तैयार हुए। मद तैयारी करुथिबा घर ठार तैयार हुए। एणे ईश्वर वाक्य आज देखंतु प्रत्येक जाति हो विजाति हो क्रिस्टियन हो अणक्रिस्टियन हो आज क्रिस्टियन माने तो एक प्रकार घोड़ा मदुआ अछंती घोड़ा मातुआल अछंती कि चर्च घर भीतर को जाउथिबे प्रभु भोज दिन प्रभु भोज पीला परी ढको 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 ढकोर करी पिउथिबे मद भी पिउथिबे आ प्रभु भोज भी नेउथिबे चाकना सहित टेकना टेकुथिबे। अनेक घोड़ा माताल अछंती मदुआ मान अछंती क्रिस्टियन भितर मध्य क्रिस्टियानिटी रे जे माने क्रिस्टन को पाई अछंती बोली ग्रहण करि अछंती बोली कहउथिबे। अनेक पर्व पानी रो क्रिस्टियन अनेक अनेक एही प्रकार मदुआ मान अछंती। जदि एही मदुआ माने निज जदि जीवन रे एही विषय थिबो मदुआ मान को जीवन रे तो नकर निश्चित भाव रे स्थान प्रस्तुत होई अछि। कारण मद्यपानकारी ईश्वर राज्य जीवर योग्य नुहे। आज क्रिस्टियन परिवार रे केवल मद पीवा लोक ही देखा जाउनांती मद पीवा लोक ही देखा को मिले नाही किंतु मद बिक्री करिबा लोक माने मध्य देखा जाउछंती अति मात्रा रे। क्रिस्टियन हेई मध्य प्रभु को पाई मध्य मद्य बिक्री करुछंती मद्यपान तैयारी करुछंती लोक मान को जीवन को नष्ट करुछंती खराब करुछंती। जदि मद तैयारी हुए जदि मद तैयारी न होबो ना होबो नै मदुआ माने मद पीबे ना। एने मदुआ नरक रास्ता रे जाउ जो मदुआ नरक को जाउ जो एई मद बिक्री करथिबा लोक माने मद नरक को जिबे नरकगामी हेबे। मद तैयारी करबे निजे पीबे नाही अन्य मान को जीवन को विष देई मारिला परी। जदि अन्य मान को जीवन को मद देई कि मद दियो केबा विष देई विष मद देउछ तो विष देई मारिला समान। आज जदि अन्यर जीवन को मद दे विष देकी मारुछ ताहले प्रभु आपन को छाड़िबे के मु कहबा पाए चाहे ए वाक्य को जदि मदुआ जाउची तो मद बिक्री करथिबा लोक माने मद ता सहित जिवे प्रभु छाड़िबे नाही। जे मद पिए से तो नरक को तो जीव ही जीव गारंटी जे मद पिए जो नरक को जीव किंतु प्रभु जदि मद पीवा लोक को नौचंती तो मद बिक्री करथिबा लोक मान को तो भी छाड़िबे नै नेबाटा नरक को फपाड़िबे। मद बिकी की धन पाउथिबा लोक मान को मद नरक रे पका जीवो उपार्जन करथिबा धन अर्जुथिबा टंका अर्जुथिबा इनकम करुथिबा ए लोक माने मते कोन स्वर्ग को जिवे कि नरक को जिवे
ପ୍ରେସଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯଦି ମଦୁଆ ମାନେ ଅଧିକ ଘୋଡ଼ିଆ ମାତାଲ ହେଉଛନ୍ତି ମଦ ତିଆରି ହେବା ଦ୍ୱାରା, ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ମଦ ବାହାରିଥିବା ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ମଦ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଯଦି ମଦ ତିଆରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ନର୍କକୁ ଯିବାର ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବେ। ମଦ ବୋଲି ଯୋଉ ବିଷ ପିଉଛନ୍ତି, ବିଷ ପାଉଥିବାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମଦ ବିକିବେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲେ ମଦ ବିକି ମଧ୍ୟ ମଦ ବିକିଥିବା ପଇସାକୁ, ମଦ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘରକୁ ଆଣିବେ, ଚାନ୍ଦା ଦେବେ, ଦଶମାଂଶ ଦେବେ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ କି? ନୁହଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମଦ ଏକ ବିଷ ଅଟେ। ଆଜି ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପରିବାର ଉଜାଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି, ଅନେକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଅନେକ ଜୀବନ ଶରୀର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ବି ଦାୟୀ, ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ଲୋକ ଦାୟୀ ଅଟେ। ଯଦି ଏଣୁକରି ଜଣେ ମଦୁଆ ଯଦି ନର୍କକୁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଘର ଠାରୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇକି ସିଧାସଳଖ ସେ ନର୍କକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକ ଯଦି ନର୍କକୁ ଯାଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ କି ନିଜେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତିଆରି କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଯଦି ମଦ ବିକ୍ରି କରି ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଖରାପ କରୁଛି, ଜୀବନକୁ ମାରି ଦେଉଛି, ବୋଲେ ଏହି ଲୋକ କେମିତି ଯିବ ନାହିଁ? ଏଣେ ଜଣେ ମଦୁଆର ନର୍କ ଯିବାର ଲାଇସେନ୍ସ କୋଉଠି ତିଆରି ହୁଏ? ମଦ ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଘରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ଧରିକି ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତ ସହିତ ସେ କଣ ନର୍କକୁ ଯାଇପାରେ। ଏଣୁ ମୁଁ ମଦୁଆ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସମୟ ଥାଉ ତ ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ମଦ ପିଇବା ଶରୀରର କ୍ଷୟ, ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ନର୍କ ସହଜ ଭାବନ୍ତି ନା, ନର୍କ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ସୁଖର ସ୍ଥାନ, ଆନନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ଖୁସିର ସ୍ଥାନ। ନର୍କର କାଟିବେ, କୁକୁଡ଼ାକୁ ପିସ୍ ପିସ୍ କଲା ପରେ ଯେମିତି ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଫିସ୍ ଫିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଠିକ ସେମିତି ଫିସ୍ ଫିସ୍ କାଟିବେ। ଆଉ ଚିକେନକୁ ଯେମିତି ମାଂସକୁ କଡ଼େଇରେ ତତଲା ତେଲ ସହିତ, ଗରମ ତେଲ ସହିତ ଛାଣୁଛନ୍ତି ପକୋଡ଼ି କରିକି, ପକୋଡ଼ା, ଠିକ ସେମିତି ଛାଣିବେ। ସେଇଟା ଆନନ୍ଦର ଜାଗା ନୁହଁ, ଖୁସିର ଜାଗା ନୁହଁ। ଏଣୁ ସୁଯୋଗ ଥାଉ ତ ସମୟ ଥାଉ ତ ମଦ୍ୟପାନ ଠାରୁ ଦୂର ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତୁ। ମତେ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନର୍କ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେବଳ ନର୍କ ହେବ। ଏଣୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା, ଛାଡ଼ିବା, ପୃଥକ ହେବା, ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ନର୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ, ନର୍କର କଳବଲ ଠାରୁ, ନର୍କର ଏହି ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଦାୟୀ ରହିଅଛି, ସେ ବିଷୟ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ। ଆମେନ୍।